हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग सस्मिता आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल सस्मिता स्वीट होम को देखु मु पूरा शाढ़ी लेहेंगा पिंधिक पूरा रेडी। तो आज हूँ मो सांग वर्षार भाईर एंगेजमेंट। तो ता एंगेजमेंट को जाऊँ आ सब सांग मैंने मोर आज से देखा हे। तो से आज ब्लॉग बनई तो मो सांग मान सहित आज आपको इंट्रोड्यूस करेबी। शुभश्री तो आप समझे चिन्हे आ वर्षा को भी देखेबी इलू सिलू को भी देखेबी से भाविले आज ब्लॉग बनईदेवी से आप सहित इंट्रोड्यूस करदेवी। आ जो मैंने फास्ट टाइम देखुं मत तो मुझे सस्मिता मु ब्लॉग बनाए रोषेईबास करके शेयर करे आउ गछ ऊपर भी मु वीडियो बनाए मोर घरे अच्छी चढ़ई से ऊपर भी वीडियो बनाए। तो ये सब मो चैनल रे एमती वीडियो मु बनाए। तो आज मु ब्लॉग बनाऊँ बहुत दिन कौन 2 दिन पर आ मोर बहुत सारा ब्लॉग एवं 2टा पेंडिंग अच्छी एडिटिंग करके पोस्ट कर पार्नी सॉरी। तो चलतु आज ब्लॉगटा स्टार्ट करवा। वर्षा एवं मुझे जाऊँगी शुभश्री सहित मु शुभश्री सहित जी आज वर्षार भाईर एंगेजमेंट को टे एक्साइटेड हो स्पीड कहीदे। चलतु से देखा आम देखा निश्चय कहे मोर बैड लक मो लाइनर आज मत मत मिललानी। तो लाइनर आज मुझे लगे पारिनी आउ सब टिके लगे बेसी हेवी मेकअप है। तो चलतु तो फ्रेंड्स माने आम ए आसिक पहुँच जाइचु वर्षार भाईर एंगेजमेंट रे। आउ ये मो फ्रेंड वर्षा उपर अच्छी आ तार भाई सागर आउ भाउज होचंदी पूजा आर आज बहुत ही स्पेशल दिन दी जनकर आज हूँ एंगेजमेंट। तो ये रिंग दौची वर्षा आणिक दी जन को जेहेतु रिंग एक्सचेंज हम रिंग सेरिमनी आउटा हूँ गोटे हॉलटा बहुत ही बढ़िया हॉल थिला बहुत बढ़िया से डेकोरेट कराई गेस्ट माने समस्त आसिकी ऑलरेडी पहुँच सारी थिले। तो बहुत भल थिला डेकोरम आ बहुत ही भल सुंदर थिला ये हॉलटा बहुत बढ़िया लगला मते। ब्लॉगटा निश्चय देखिबो लाइक करिवो शेयर करिवो कमेंट सब्सक्राइब करिवो। ये शुभश्री ये ला इल्लू आ सी हला वर्षा। वीडियो बनोई समझ मोर भी तो यहाँ हूँ होटेल रॉयल स्वीट आउ होटेल रे ही वर्षार भाईर रिंग सेरिमनी होता। तो सागर एंड पूजाज रिंग सेरिमनी। तो चलते आपण मानक भलसे देखूँ हॉलटा। तो यहाँ मैरेज हॉल भी हो पारे आ एंगेजमेंट यहाँ से नहीं बहुत ही सुंदर। तो आगुरी मुझे कही रखी आईटी देखूँ आउ थे भलसे मानक तो ये हूँ इलू आउ सी शुभश्री आउ ये हूँ वर्षा येलो शाढ़ी रे आउ रेड शाढ़ी रे हूँ शुभश्री। तो आप शुभश्री आगुरी देखिथे आ इलू को आप फास्ट टाइम देखिले। तो सी ब्लैक आउ ब्लू शाढ़ी पिंधि। तो सी जॉब करे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब तार आउ वर्षा हाउस वाइफ
ମୁଁ ବି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆମର ଅଛି ସିଲୁ, ତ ସିଏ ଜବ୍ କରେ, ସିଏ ବି ଜବ୍ ପାଇଁ ସିଏ ଆସିପାରିଲାନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେଇବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଯେହେତୁ ଇଲୁର ଅଫିସ୍ ଯିବାର ଥିଲା, ଶୁଭଶ୍ରୀ ତା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ତ ଖାଇବାର ଏଇ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଖାଇବାରେ, ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଏତେ ବି ସ୍ପାଇସି ନଥିଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି ଏଇଠି। ଆଉ ତ ଆମେ ରମାଦେବୀରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ରମାଦେବୀ ଖାଲି ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଥିଲା, ଏବେ ତ ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଅନର୍ସ ଥିଲା। ତ ସେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଲାଇଫ୍ର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ତ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ +3ରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଜୀବନ ସାରା ଆମ ସହିତ ରହିବେ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ କରୁଥିବୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାହାଘର, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବାହାଘର ବି ଆମେ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଏମିତି ହଉ, ଆଉ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ। ସରିଗଲା ଆମର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି, ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ଚାଲ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଗଲେଣି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କରି କାର୍ରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ଆସିକି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଘରେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ତା କାର୍ରେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଭାଇନା, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଆଜି ଡ୍ରପ୍ କଲେ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇନା କି ଆପଣ ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ବର୍ଷାର ଭାଇର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ। ଆଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆଜି ଦେଖା ହେଇପାରିଲୁ। ଆଉ ଏମିତିଆ ହଜବେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତୁ, ଯିଏକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇନାଙ୍କ ଫେସ୍ଟା ତ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ହେଲାନି, ଯେହେତୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା ହେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ତାକୁ ଆଜି ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଜିର, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ ତ ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ୱିଶ୍ କରିବେ ଯେ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବି ସଦାବେଳେ ଥାଉ। ଆଉ ଆଗକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, କାରଣ ଆମର ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଆମର ହୁଏ। ତ ସେଇଠି ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେଇବି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଟୋ ଆମର ଆଜିର ପାର୍ଟିର। ରହିଲି, ବାଏ।